Pemerintah Amerika Serikat menunda vaksinasi COVID-19 menggunakan vaksin Johnson & Johnson. Penundaan ini akibat ditemukannya kasus penggumpalan darah warga setelah divaksin. Penangguhan ini dikhawatirkan menciptakan keraguan terhadap vaksin tersebut dan proses vaksin pada umumnya seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Berikut laporan tim VOA. New York menangguhkan vaksinasi menggunakan vaksin Johnson & Johnson. Everyone who was scheduled to come to one of our centers will get a new appointment, obviously with a Moderna or Pfizer vaccine for the foreseeable future. Begitu juga negara bagian Virginia. They'll obviously investigate this, and if and when it's safe to return to given the J&J, we'll do that. Penangguhan dilakukan setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) dan Pusat Pengendalian Penyakit Menular (CDC) merekomendasikan penangguhan setelah 6 penerima vaksin J&J mengalami penggumpalan darah. So far, there have been 7 million doses of the Johnson & Johnson vaccine used in the United States, and there are 6 suspected cases of a syndrome that's a little bit similar to the one that we've observed here in Europe. Banyak negara Eropa menangguhkan penggunaan vaksin AstraZeneca setelah kasus penggumpalan darah di Norwegia. Tidak seperti negara-negara Eropa lain seperti Belanda, Jerman, dan Prancis, Inggris tetap melanjutkan vaksinasi menggunakan vaksin buatan AstraZeneca. Dan di Inggris, pelaksanaan vaksinasi relatif lancar, sehingga saat ini 60% lebih rakyat Inggris telah menjalani vaksinasi, setidaknya untuk dosis pertama. Akibatnya Inggris terhindar dari gelombang ketiga COVID yang kini memaksa pemberlakuan PSBB ketat di sejumlah negara Eropa. There is a huge third wave of COVID sweeping Europe at the moment, and that's in part due to the fact that not very high proportion of their population has been vaccinated. Vaccination programs are complicated things, and they do rely on public confidence. Kepercayaan publik Inggris terhadap vaksin AstraZeneca berada di kisaran 75%. Tapi di Italia, Jerman, Prancis, dan Spanyol, banyak warga setempat masih meragukan keamanan vaksin yang sama. These are very rare events. They still exist, but we need to balance that against the risk of developing COVID or developing severe disease or even dying from COVID. And in most places and for most people, that is a much greater risk. Ini membawa efek berantai secara global karena Uni Afrika akhirnya membatalkan pembelian vaksin AstraZeneca. Padahal dibandingkan vaksin Pfizer dan Moderna, vaksin AstraZeneca lebih menjanjikan bagi negara beriklim tropis karena mudah disimpan dalam kulkas biasa dan lebih terjangkau harganya. So for all of those reasons, I think this vaccine is of utmost importance. It's kind of the backbone of the global vaccination campaign. Sementara vaksin Johnson & Johnson juga potensial bagi negara berkembang. Johnson & Johnson is the only single-dose vaccine approved by FDA or by European and UK authorities. And so basically 1 billion doses, you can vaccinate 1 billion people. That's a larger proportion of people worldwide. So this definitely is a very big setback for the world. Perkembangan ini terjadi saat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat kembali meningkatnya kasus positif COVID di seluruh dunia. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.